Okay, so now we're going to start. So in the listening, I think the materials is or the main idea or the main point of the listening is just the same as what we did in the previous level. That so. So the listening part A questions. So today we are going to focus on the listening part A. So this is the strategies for the listening, and then so first, so the first thing you have to do before you, so there are 6 main skill that you have to do in the listening part A. Do you still remember, guys? The first you have to. Yeah. So the first you have to listen. Don't forget to read the questions before you listen. So so you can how to call that? So you can understand what you are going to listen. Ya, jadi dibaca dulu soalnya sebelum teman-teman mendengarkan audionya ya, supaya you can get the idea. So you can get the idea what is the topic about. Jadi supaya teman-teman bisa memahami apa topiknya daripada pembicaraan nantinya. Nah, kemudian the second you have to focus on the second line ya. So you have to focus on the second speaker or the second line. So because the question is always about the second speaker, karena pertanyaannya selalu tentang pembicara kedua. And then keep in mind that the correct answer is probably a restatement. Kemudian jawabannya itu adalah dalam bentuk restatement ya. Jadi what you have to do, you have to pick up the keyword. Jadi fokus on the second speaker and then pick up the keyword. Kalian teman-teman harus cari keywordnya apa. Kemudian you have to find the synonym or the restatement of the keywords. And then you choose the correct answer. Don't forget to avoid the similar sound. Jangan lupa menghindari bunyi yang sama because it is only a distractor ya. And then keep in mind that the questions generally progress from easy to difficult. Jadi teman-teman juga harus pahami bahwa soal pertama itu pasti lebih mudah, kemudian selanjutnya dia agak sulit, kemudian selanjutnya sulit, dan terakhir itu sangat sulit ya. Jadi dia berurut dari mudah sampai ke yang paling sulit. Jadi teman-teman bisa mengejar skor itu di nomor 1 sampai nomor 30 di par A, karena kalau par B, par C itu agak sulit. Kemudian jangan lupa even you don't understand the complete conversation, you can find the correct answer ya. Jadi meskipun teman-teman tidak mengerti percakapan lengkapnya, teman-teman bisa menemukan jawaban yang benar. Dan yang pertama tadi fokus pembicara kedua, kemudian cari keywordnya, kemudian cari sinonimnya, then that's the answer ya. Jadi intinya sebenarnya restatement or sinonim. Nah, untuk contohnya, jadi fokus on the second line. Jadi teman-teman harus fokus di pembicara kedua. For example, bisa teman-teman baca. We read together. Kita baca sama-sama ya, supaya sedikit kedengaran rame dan tidak mengantuk. Now, everybody read. Billy really made a big mistake this time. Billy really made a big mistake this time. Okay, so this is the first speaker, yeah. The second speaker, yes, he forgot to turn in his research paper. Yes, he forgot to turn in his research paper. Alright. Jadi tadi strateginya fokus on the second speaker ya. Kemudian pick up the keyword. Anyway, what is the keyword of this one, guys? Apa kata kuncinya di pembicara kedua? He forgot to turn in his research paper.
Jadi kata Research kuncinya paper. kita bisa mulai dari Forgot forgot. Oke, to turn. kemudian turn in. Turn in. Kemudian research Research. paper. Paper. Oke, well. Nah, itu ada 3 kata kunci di sini. Jadi bisa forgot, turn in, kemudian research paper. Ya. Nah, dari ketiga kata kunci tersebut, apakah teman-teman mengerti semuanya? Artinya maksudnya. Misalnya forgot. Teman tahu kan artinya forgot? Lupa atau tidak Mengingat. ingat ya. Kemudian turn in. Remember. Masuk ya. Turn in artinya Mengumpulkan. Kenangan kan, Yuk? kemudian research. Menghidupkan. Kalau Mengumpulkan, menghidupkan, turn memasukkan. on. Ya. Oke, well. Ya, Kalau turn misalnya in. teman-teman Memasukkan. iya, bisa berarti masukkan. Atau kalau teman-teman tidak tahu artinya turn in, bisa ditebak-tebak. Kalau malas menebak, bisa dilupakan. Cari kata kunci yang lain, misalnya forgot. Kemudian research paper. Apa itu research paper? Pencarian. Penelitian begitu Pak. Ya, jadi paper itu Pencarian Kertas. makalah atau penulisan. Penelitian atau makalah begitu. ya, paper Makalah. itu makalah, research itu penelitian. Jadi makalah tentang penelitian ya. Penelitian. Nah, kira-kira dari kata kunci tersebut, misalnya kita mau dari forgot, kira-kira apa sinonimnya? Didn't remember. Ya, jadi didn't remember ya. Jadi Yes. kata kuncinya forgot itu Tidak didn't ingat. remember sinonimnya. Kemudian turn in itu sama dengan submit. Submit. Oke. Ya, Jadi submit artinya memasukkan atau mengumpulkan ya. Kemudian research paper itu sinonimnya adalah assignment. Jadi that's what you have to do. Jadi fokus di pembicara kedua, kemudian cari kata kuncinya. Biasanya ada beberapa kata kunci. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu semua arti kata-katanya, cukup teman-teman cari yang teman-teman pahami. Jadi misalnya forgot, ini kan bahasa sangat umum ya. Kemudian research paper, ini research paper itu adalah makalah atau tugas ya, jadi sama dengan assignment. Forgot sama dengan didn't remember. Jadi jawabannya adalah delta ya. Oke, kemudian the second. So choose answer with synonym ya. Jadi tadi kita harus menjawab dengan menggunakan cara kedua. Nah, the second one you have to find the synonym ya. Jadi kata kuncinya adalah synonym. And then so for example, why is, or can we read guys together? Bisa kita baca sama-sama. Why is Barbara feeling so happy? Why is Barbara feeling so happy? Yeah, she just started working in a real estate agency. She just started working in a real estate agency. Oke, jadi the keyword here, kata kuncinya di sini adalah Just started. Just started ya. Kemudian just started, kemudian real estate agency. Kalau orang berbicara tentang real estate atau working ya, jadi kata kuncinya just started working, kemudian in real estate. Jadi cari kira-kira yang mana teman-teman bisa pahami. Kalau misalnya tidak memahami secara keseluruhan, tapi saya pikir ini mudah ya. Just started artinya memulai pekerjaan. iya, jadi baru saja memulai working pekerjaannya in real estate ya. Jadi real estate itu tentang real estate, mungkin tentang perumahan atau tentang bangunan-bangunan ya. Nah, dari pilihan keempat ini A, B, C dengan D, jadi yang mana kira-kira sinonimnya? Jadi just started sama dengan Begin. begin ya. Working sama dengan job. Jadi new itu sama dengan just. Just itu artinya baru saja ya. Berarti dia mendapatkan pekerjaan baru. Started itu sama dengan begin. Jadi that's what you have to do guys. Jadi you just need to find the synonym or the restatement. So again, don't use your intuition to find the answer. Jadi jangan menggunakan intuisi atau feeling untuk mencari jawabannya. So you have to analyze. Misalnya just started itu sinonimnya adalah begin, kemudian working sama dengan job. Okay? So this is very simple actually. And then the next is you have to avoid similar sound ya.
Teman-teman harus menghindari bunyi yang sama. Kenapa? Karena bunyi yang sama itu biasanya adalah distractor. Jadi dia adalah pengecoh. Oke, another example, for example. Nah, mungkin bisa kita baca sama-sama. We can read together. Why couldn't Mark come with us? Why Couldn't Mark come with us? with us? So he was searching for a new apartment. He was searching for a new apartment. Yeah, so the question is, what does the woman say about Mark? Yep. Jadi kata kuncinya adalah Searching. Kemudian new apartment. So which one is the synonym here or the restatement? Looking. Searching sama dengan look for, ya. Looking for. Oke. Kemudian new apartment sama dengan A place to live. a place to live. Ya. Jadi apartemen itu adalah tempat untuk tinggal, ya. Jadi yang cocok di sini jawabannya adalah Bravo, ya. So he was looking for a place to live. Yang baru ikut kelas mungkin Ibu bisa mengerti ya bahwa itu triknya tadi. Yang pertama fokus di pembicara kedua, kemudian cari kata kuncinya, kemudian cari sinonimnya, ya. That's it, Ibu. Kalau listening part A itu jadi ada itu saja. Jadi fokus di pembicara kedua. Jangan lupa dibaca dulu supaya Ibu ada ide nanti dia membahas tentang topik apa. Kemudian fokus di pembicara kedua, kemudian cari kata kuncinya, kemudian cari sinonimnya. That's it. Okay, and then selain you have to avoid the similar sound, you have to also draw conclusion about who, what, and where. Jadi teman-teman harus menarik kesimpulan siapa pembicaranya, apa yang dia bicarakan, atau apa pekerjaannya, atau di mana dia berada, ya. Misalnya di sini kalau misalnya pilihannya a newspaper editor, a police officer, a teacher, a student, ini pasti pertanyaannya adalah siapa ya? Pasti pertanyaannya siapa si pembicara kedua itu, ya? Siapa si pembicara kedua? Karena kita selalu ditanyakan tentang pembicara kedua. Nah, let's try to read together. Kita baca sama-sama. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Can you tell me what I was in class? Jadi artinya assignment artinya tugas, ya. Jadi Amis yang saya ketinggalan when I was absent from your class, ketika saya tidak hadir di kelas Anda, ya. And then the second speaker say you missed one homework assignment and quiz. You missed one homework assignment and quiz. Oke, cuma satu orang kayak ini yang hadir, ya. Yang lain pada kemana ini? Where is your voice, guys? Suaranya yang lain. You missed one homework assignment and quiz. You missed one homework assignment and quiz. Oke, good. Jadi pertanyaannya who is the man? Jadi yang pasti ditanyakan adalah pembicara kedua, ya. Jadi who is the second speaker? A student. A teacher or student? Student. Are you sure? Because assignment, Mister. Okay, well. Kira-kira yang mana di sini student? Yang perempuan atau yang laki-laki? Woman, student, man, teacher. Iya, jadi the woman, studentnya bertanya sama gurunya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Jadi bisa kamu beritahu saya tugas apa yang saya ketinggalan ketika saya tidak hadir di kelas Anda, ya. Jadi you missed one homework assignment and quiz. Jadi Anda ketinggalan tugas dan kuis. Jadi yang memberikan informasi ini adalah guru, ya. Jadi the answer is teacher. Ingat yang ditanyakan selalu pembicara kedua, ya. Jadi pembicara kedua ini adalah laki-laki. Jadi dia adalah teacher. Okay, another example. So list how to call that, and then
Untuk menentukan restatement kan tadi kata kuncinya kita harus mencari sinonimnya atau restatementnya ya. Jadi untuk mencari restatement itu bisa dalam bentuk sinonim, bisa juga dalam bentuk structure. Jadi struktur kalimatnya dirubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Misalnya di sini dia pembicara keduanya menggunakan kalimat aktif. Dia nanti jawabannya dia dalam bentuk kalimat pasif. Ibu-ibu tahu apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalau pasif kata kerja kedua. Are you Maybe. sure? Jadi ini kan listen for who and what in pasif ya, dalam bentuk kalimat pasif. Biasanya untuk merubah sinonimnya atau merubah restatementnya, biasanya dia merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Jadi pernyataannya dalam bentuk kalimat aktif, nanti jawabannya dalam bentuk kalimat pasif. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang dalam bahasa Indonesia menggunakan awalan me. Misalnya mendapatkan, she got a new checking account. Jadi dia mendapatkan akun baru ya. Jadi akun baru. Jadi atau nomor rekening baru. Jadi dia memperoleh sebuah nomor rekening baru ya. Jadi di sini got-nya adalah kalimat aktif, artinya memperoleh. Ini adalah bentuk lampau ya karena dia bertanya did. Kemudian jadi dia formatnya subjek baru kata kerja ya. Bisa kata kerja bentuk pertama kalau dia present, kata bentuk kedua kalau dia lampau. Nah, kalau dia kalimat pasif itu adalah kata kerjanya berawalan huruf di, diperoleh. Jadi misalnya sebuah nomor rekening yang baru diperoleh oleh dia, kan kalau mau bilang she got a new checking account, ini adalah kalimat aktif. Jadi dia mendapatkan sebuah nomor rekening yang baru. Nah, kalau teman-temanmu bilang sebuah nomor rekening yang baru diperoleh oleh dia. Jadi A new checking. ya, a new checking account baru to be ya, baru to be. Karena dia lampau adalah was, baru kata kerja bentuk ketiga. Jadi bisa kalau menggunakan kata got, bisa pakai bentuk ketiga gotten. Jadi a new checking account was gotten by her. Nah, itu kalimat pasifnya. Nah, tapi di sini di jawabannya dia sedikit merubah kata kerjanya menjadi got menjadi open ya. Open. Jadi ini yang menjadi restatementnya ini adalah yang mana alpha berapa Charlie atau delta? Charlie. Ya, jadi dia merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi a new checking account was open. Jadi di sini dia aktifnya adalah memperoleh atau mendapatkan. Di sini dia menjadi dibuka ya atau jadi dibuka. Jadi sebuah rekening baru dibuka. Jadi open sama dengan got, cuma dia rubah bentuk kalimatnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif di sini yang menjadi jawaban ya. Bisa dipahami? Bisa. Yes? Bisa. Oke, Berarti kemudian selamanya jawabannya itu pasif ya, Mister? ya biasanya Kalau dia pakai didn't ya? Atau bisa sebaliknya, Mister? Bisa sebaliknya. Kalau misalnya dia pernyataannya pembicara kedua kalimat pasif, biasa jawabannya dalam bentuk kalimat aktif. Nah, ini yang paling susah, Mister. Jadi untuk mencari restatement itu bisa dalam bentuk sinonim ya, bisa dalam bentuk sinonim mencari persamaan kata, bisa merubah kelas katanya dari kata benda menjadi kata sifat atau dari kata kerja menjadi kata sifat atau bisa merubah struktur kalimatnya dari kalimat aktif ke kalimat pasif ya. Nah, kemudian another example, listen for who and what with multiple nouns. Jadi multiple nouns, misalnya ada beberapa orang di situ yang disebutkan. Nah, misalnya coba kita read together. Do you know who is in the band now? Hello, can you read, guys? Do you know? Do you know who is in the band now? Yeah. I heard that Mara replaced Robert in the band. I heard Mara in the band. Ya, jadi ingat pembicara keduanya adalah I heard that Mara replaced Robert in the band. Jadi kata kuncinya adalah Replace. Mara replaced Robert ya. Jadi Mara replaced Robert. Jadi Umpanian keleg. ya,
Jadi replace sama dengan, Mara took Robert place in the bed. jadi kata kuncinya replace. Yang mana sinonimnya di sini replace? Replace new number. Became. Ya, Became. Became a new. became a new number. Are you sure? New. Not sure. Ya, Took. Mengganti. jadi replace itu artinya mengganti ya, jadi mengganti. Jadi Mara mengganti Robert. Berarti yang mana sinonimnya? Mara took Robert. Iya, Yes. jadi Mara Took Took Robert. Robert place in the bed. In the bed. Jadi replace itu Delta. sama dengan took place ya. Jadi mengambil tempatnya. Jadi Mara took Robert's Took Robert's place in the place in the bank. Ya. Jadi that's the synonym. Bisa dipahami Bu? Saya pikir mudah ya. Oke, now it's time to practice. Sekarang kita waktunya practice. Jadi kita 30 menit menjelaskan, nanti 30 menit latihan, kemudian 30 menit lagi kita bahas ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Intinya kita harus banyak practice ya. Oke. So, intinya tadi ya. Jadi ada 6. Jadi yang pertama, what guys? Focus on the second line. Okay. The first one, read the question Read first ya. Jadi baca the dulu conversation. 4 soalnya itu. Jadi baca ke-4 soalnya supaya teman-teman ada bayangan nanti dia membahas tentang apa ya. Kemudian yang kedua, the second Line. ya, you have to focus on the second speaker. Jadi ibu-ibu harus fokus di pembicara kedua ya. Oke, kemudian yang ketiga, Choose answer with synonyms. ya, find the keyword ya, cari kata kuncinya, apa kata kuncinya di pembicara kedua tersebut. Kemudian keempat, find the Hindari sinonim masa similar. hindari sinonim. Bukan dia baca racun. Nggak, bukan dihindari sinonimnya Bu, cari sinonimnya ya. Karena sinonimnya itu adalah jawabannya ya. Nah, yang keempat tadi Dari bunyi yang sama. ya, hindari bunyi yang Bunyi sama ya, yang karena sama. bunyi yang sama itu adalah pengecoh ya. Kemudian keenam, teman-teman harus tebak Bukan. siapa, di mana, Mana? dan Apa? bagaimana ya, atau kenapa. Jadi kalau misalnya di situ adalah tempat, misalnya in the school, in the mall, in the office, atau in the bus station, jadi pasti pertanyaannya di mana. Jadi teman-teman cukup mendengarkan dan tentukan di mana mereka berada. Kalau misalnya dia pekerjaan, misalnya a teacher, a nurse, a midwife, a doctor, jadi pasti pertanyaannya apa pekerjaannya atau siapa laki-laki tersebut. Jadi siapa pembicara tersebut ya. Jadi yang selalu ditanyakan adalah pembicara kedua ya. That's it guys. Jadi itu 6 kunci utamanya untuk listening ya. Jadi pertama tadi baca sebelum ibu dengarkan. Yang kedua fokus di pembicara kedua. Kemudian Find the keyword. find the kata keyword, kunci, cari kata kuncinya. Kemudian setelah dapat kata kuncinya, cari sinonimnya ya. Cari persamaan katanya, yang mana persamaan katanya atau restatementnya. Kemudian yang kelima, Hindari have bunyi to, yang sama. Bunyi yang sama. ya avoid, menghindari bunyi yang sama Bunyi yang karena sama. itu adalah pengecoh. Dan yang keenam, teman-teman harus menebak siapa, Siapa, bagaimana, di bagaimana, mana. dan bagaimana atau kenapa ya. Jadi kalau misalnya dia pilihannya orang, pasti pertanyaannya siapa. Kalau pilihannya tempat, pasti pertanyaannya di mana. Kalau dia pertanyaannya kegiatan, mungkin pertanyaannya bagaimana ya. Okay, now we're going to practice. So you have to open your handbook, Halaman page berapa, Mister? listening part A, complete test 1, page 379. Is that in your book? I'm not sure in my book. 400 411. in 11. I'm not sure. Maybe you get a different book here. Complete test 1, listening ya. Yes, section Yes. 1 kan, Mister? Ya, section 1. Oke. Section 1, oke. Disuruh kerjakan ini. Dengar.
So today we just focus on part A. Adapun misalnya beberapa materi nanti yang belum kita bahas itu nanti kita bahas di materi selanjutnya. Jadi kita praktis saja. Salam mari Pak, silakan. Okay, are you ready? Ready, Mister. Okay, well, listen carefully ya. If you are having difficulty Apa hearing suaranya the jelas? audio, make any necessary adjustments in the volume now. Jelas ya? Read the directions in your textbook as you listen to the directions. Ibu-ibu, jelas suaranya? Jelas suaranya, Ibu? Jelas, Mister. Oke. Jadi you just do it dikerja nomor 1 sampai 30 ya kalau nggak salah, 1 sampai 30. Oke? After that we will discuss it. Nanti kita bahas. On this recording. Section 1. Listening Comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section, with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Listen to an example. On the recording, you will hear, "That exam was just awful." "Oh, it could have been worse." What does the woman mean? In your test book, you will read, A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learn from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, "What does the woman mean?" is D. It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Number 2. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? What does the woman say about the painting? Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Number 4. I got this dress for only $5. $5? How did you get it so cheap? What does the man mean?
Number 5. I just got my 3rd parking ticket this week. Why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? What does the woman suggest that the man do? Number 6. Were you able to get hold of the book that you wanted? I couldn't. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. What does the man mean? Number 7. Professor Mitchell's lecture certainly went on and on for quite some time. I thought he was never going to finish. What does the man imply about the lecture? Number 8. You don't have the notes from yesterday's physics class? No, I don't. Do you think I could borrow yours? What does the woman mean? Number 9. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Number 10. You didn't go into the pool, even for a quick dip? I put my big toe in and decided that the water was too cold for me. What does the man mean? Number 11. Do you know where your sweater is? I think I left it at my sister's house, but I'm not sure. What does the woman mean? Number 12. I need for you to work on these new accounting reports. But I scarcely have time to finish the ones I already have. What does the woman imply? Number 13. How much longer do you think you're going to stay on that exercise machine? I give up. What does the man mean? Number 14. Look at those waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. What does the man mean? Number 15. Are you ready for the political science exam today? I stayed up all night studying for it. Didn't you know that the professor put it off until next week? What does the woman mean? Go on to the next page. Number 16. I haven't turned in my scheduled change form yet. Do you think that's a problem? You haven't turned it in yet? It's absolutely essential that you turn the form in immediately. What does the man mean? Number 17. I'd like to try on some rings, please.
Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Number 18. Look at this. You made an awful lot of long-distance calls last month. I called my family even more than usual. That's why the bill's so much higher than usual. What are the man and woman probably discussing? Number 19. What do you think of your new boss? I couldn't be more impressed with him. What does the woman mean? Udah ya, Mister? Nggak ada suara? Lift ya misternya ya? Enggak, Kak. Nggak ada suratnya. Number 22. I need to buy some stamps. So much. Perhaps you should see your dentist. Nggak ada suaranya ya? Nomor berapa tadi, Ibu? 19, Mister. 16 ya? 19. 19, oke. Number 20. 19 sudah? 19-nya sudah ke belum? Yang 19 Bu sudah atau Sudah. belum? Ya? Sudah, Mister. Jadi sekarang nomor 20 ya? Oke, this is Yes. number 20. Mike, do you know when the recital starts? It starts at 3 o'clock, doesn't it? What does Mike mean? Number 21. If your tooth is hurting you so much, perhaps you should see your dentist right away. I don't really want to, but I guess I don't have much choice. What will the man probably do next? Number 22. I need to buy some stamps. Then you'd better get to the post office quickly because it closes at 5 o'clock. What can be inferred from the conversation? Number 23. Do you know how I can find the journal article that we're supposed to read for class tomorrow? The professor copied it and put it on reserve in the library. What does the man mean? Number 24. I really think you should try to be a little more calm. If I were any calmer, I'd be asleep. What does the man mean? Number 25. I don't think that news report can possibly be true. Neither do I. What does the woman mean?
Number 26. Has management decided on a new policy for pay raises? It's still up in the air. I think it will be discussed again at the meeting next Friday. What does the man mean? Number 27. I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. What does the man mean? Number 28. How do you think you did on the literature exam that you had this morning? I really wish I could take it over again. What does the woman imply? Number 29. You didn't have to wait outside. You could have just opened the door and walked right in. So the door was not locked. What had the man assumed? Number 30. My guess is that you're leaving the office now and heading straight home. You've hit the nail on the head. What does the woman say about the man? This is the end of part A. Okay, so that was the end of part A. Now we're going to discuss your answer. How's the listening? How's the practice, guys? Bagaimana latihannya? Mudah kan? It's easy, right? Mudah ya? Difficult, Mister. Okay, well. Now let's see. Number 1. So number 1, let's repeat what the question or so the point, guys. So read the question. So here when you read Carla doesn't live very far away, what Carla said was unjust. He doesn't fear what anyone say. Kemudian Carla is fairly rude to others. Jadi dari 4 pilihan ini kita bisa menyimpulkan bahwa topiknya adalah tentang apa? Tentang? Halo? Tentang Carla. Iya, tentang Carla. Kenapa? Karena yang dibahas itu pilihannya di setiap ABCD itu adalah tentang Carla, ya. Jadi Carla semua. Jadi yang dibahas adalah tentang si Carla. Ada apa dengan si Carla, ya? Oke, kemudian let's listen. Or maybe before we listen, what is your answer, guys, for number 1? Jawaban teman-teman apa? C. Alpha, berapa, Charlie, Delta? Charlie, ada yang jawab Charlie, ada yang jawab Alpha? Bravo? Ada yang jawab Bravo? Delta? Oke, Ibu Nurfida. Ibu Nurmufida, what's your answer? Charlie, Mister. Charlie, he doesn't fear. Fear? He doesn't not fear what anyone He doesn't fear what anyone say. Jadi dia tidak peduli dengan kata orang, ya. Iya, tidak takut ya. Fear itu takut. Iya. Tidak takut dengan apa yang dikatakan orang. Itu Charlie. Are you sure, guys? The answer is jadi, Not sure. Jadi kemudian the next fokus on the second speaker, fokus di pembicara kedua, kemudian cari kata kuncinya apa, kemudian cari sinonimnya, ya. Coba kita dengarkan. After you hear a question and that the woman disagrees. Number 4. Isn't that hard? Therefore, what does the man mean? And that the woman disagreed with the man. Ya. The best answer to the question, what does the woman mean, is D.
It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. Jadi dia bilang it is unfair of her to say that about me. Jadi kata kuncinya adalah Fair. Unfair. unfair. Jadi it is unfair of her to say that about me, ya. Jadi itu yang dikatakan si pembicara kedua. Jadi kata kuncinya adalah unfair. Apa itu unfair? Un itu tidak, fair artinya Kasar. fair. Kalau saya bilang, kamu enggak fair orangnya. Berarti fair artinya Kasar. Adil. adil, ya. Jadi Iya. fair. Enggak fair ini kalau seperti ini, ya. Jadi tidak adil. Jadi un artinya tidak, fair adil. Jadi unfair itu kata kuncinya, ya. Nah, unfair sinonimnya apa? Unjust. Iya, unjust. Just dari kata justice. Justice itu adalah keadilan, ya. Jadi just itu artinya adil. Un tidak. Jadi unjust itu tidak adil sama dengan Unjust. unjust sama dengan yang mana tadi? Unfair. Unfair, ya. Jadi the answer is bravo, ya. Bravo. Jadi what Carla said was unjust. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak apa, nggak ngerti apa itu unjust, coba ditebak-tebak. Unjust, just dari kata justice. Justice itu adalah pengadilan, berarti just itu adalah adil, ya. Unjust, un itu tidak. Jadi kalau unjust itu sama dengan unfair, ya. Jadi pembicara keduanya fokus di bicara kedua, kemudian cari kata kuncinya apa, kemudian cari sinonimnya. That's the answer, ya. Okay, now how about number 2? What is your answer? What does the man mean? Ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha, Mister. Yang lain? Alpha semua. Halo, Ibu. Number 2. Mana suaranya? Yang lain jawabannya apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo. Berapa terus? Yang lain lagi? Cuma 2 yang jawab, ya? Satu Alpha, satu Bravo. Yang lainnya jawab apa? Alpha. Yang lain apa? Yang lainnya? Ini kalian ada 12 orang, masa cuma 2 yang menjawab? Satu Alpha, satu Bravo. Jawabannya dibagi 2, Mister. 6 orang Alpha, 6 orang Bravo. Oke, I see, ya. Mister. Oke, well, let's see. Kita dengarkan, ya. Fokus on the second speaker. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? Ya, jadi it is better than the first one. Jadi apa kata kuncinya? Kata kuncinya? Bisa diulang nggak, Mister? Ya. Terlalu cepat ngomongnya. Waduh, nanti tak suruh itu pembicaranya speak slowly, ya. Saya pribadi can understand. Coba, let's repeat. What does the man mean? Delta. Number 2. Ya. I don't think this painting is very good. It's better than the first one, isn't it? Ya. Jadi it is better than to the first one, isn't it? Apa kata kuncinya yang pertama? better. Better, ya. Better artinya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Kemudian kata kunci yang kedua? Isn't it. Apa itu artinya isn't it? Bukankah begitu? Isn't it itu adalah kalimat tanya berekor, ya. Itu namanya question tag. Jadi kalimat tanya berekor yang artinya bukan. Misalnya kamu teman saya bukan. Kata bukan itu isn't it? You are my friend, isn't it? Jadi itu kata kuncinya ada 2, ada better, kemudian ada isn't it. Nah, better itu artinya lebih baik. Nah, better yang mana sinonim di situ better?
Improvement. Ya, Improvement. improvement. Ya, jadi improvement artinya perkembangan, Peningkatan. ya, Peningkatan. ya. Jadi peningkatan berarti dia lebih bagus. Lebih baik. Ya. Nah, kedua ada isn't it. Biasanya kita menggunakan kata bukan atau dalam bahasa Inggris itu isn't it ketika kita tidak yakin. Kita tidak yakin dan kita bertanya, misalnya, kamu teman saya bukan? Berarti saya tidak yakin bahwa kamu adalah teman saya atau bukan. Makanya saya bertanya, kamu teman saya bukan? Nah, untuk mengatakan kata bukan di situ dia menggunakan kata think. Jadi kalau ada kata I think, in my mind, in my opinion, itu adalah sesuatu yang tidak yakin. Tidak pasti. Tidak Belum pasti. Kalau kita tidak yakin, biasanya kita menurut saya, itu menurut Anda, belum tentu menurut orang lain ya, atau belum tentu kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kata I think, in my mind, in my opinion, I reckon, in my point of view, itu adalah sesuatu yang kita tidak yakini. Kalau kita mengatakan menurut saya, itu belum pasti betul. Itu menurut Anda ya. Jadi kalau misalnya, kecuali kalau dia mengatakan saya yakin atau saya percaya, itu baru dia bisa mengatakan isn't it, berarti dia adalah sesuatu yang jelas ya. Nah, kata isn't it itu di belakang sama dengan menggunakan kata think, menganggap ya. Jadi dia menganggap bahwa ada perkembangan ya dengan lukisannya. Jadi she think it is an improvement. Jadi I think it is better than the first one, isn't it? Jadi saya kira itu lebih bagus daripada yang pertama, bukan? Bukan itu sama dengan things. Nah, how about number 3? What is your answer, guys? Nomor 3 jawaban teman-teman apa? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? What does the woman say about the painting? Delta. Delta. Yang lain lagi? Delta. Delta. Yang lain? Baru 3 orang menjawab. Ya? Alpha. Bravo. 3. Charlie. Alpha. Ceremony is this afternoon. Okay, well, now kita dengarkan ya. Coba dengarkan. Okay. Number 3. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. Ya, I can't believe it. I graduated at last. Ya, kira-kira what is the keyword? Can believe. Ya, Kemudian? Last in Graduate. I graduated at last. At last. Graduated artinya? Graduation. Ya, lulus ya. Lulus. Jadi I can't believe it. I graduated at last. Jadi saya tidak yakin saya lulus at last. At last artinya? Akhirnya. Akhirnya ya. Jadi kata kuncinya itu. Jadi graduated at last. Jadi akhirnya juga lulus, ya. Akhirnya juga lulus. Jadi yang mana sinonimnya? Finally. Ya, jadi at last sama dengan finally ya. Kemudian finished sama dengan graduated. Jadi graduated itu sama dengan finish his studies. Jadi menyelesaikan kuliahnya. Kemudian at last sama dengan finally. Jadi the answer is Delta. Delta ya. Oke, how about number 4? What is your answer number 4, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. What does the man mean? Bravo, yang lain? Bravo semua? Halo, ibu-ibu? Bravo semua? Mister. Ya? Yes. Oke, coba kita dengarkan apa kata kuncinya dan kenapa bisa bravo. Number 4. I got this dress for only $5. $5? How did you get it so cheap? Ya, jadi $5. How did you get it so cheap? Jadi kata kuncinya adalah so cheap. so cheap, ya. Jadi
$5 itu kan ekspresinya. Jadi untuk menangkap meaning kadang bisa kita juga bisa dengar dari ekspresinya. $5 itu kan ekspresi bahwa dia kaget ya. Kaget, terkejut. How did you get it so cheap? Jadi kata kunci yang keduanya adalah so cheap, begitu murah. Jadi so cheap sama dengan Not not expensive. expensive ya. Jadi not expensive. Jadi dia ini dia rubah kalimat positif menjadi negatif ya. Jadi so cheap itu positif, kemudian dia rubah menjadi not expensive sinonimnya ya. Jadi he was surprised ketika dia mengatakan $5. Jadi itu kan ekspresi dia surprise ya. Okay, how about number 5 guys? What is your answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Maybe Delta. Pay the parking Maybe. attendant. Yang lain? Delta. Delta. Others? Alpha. Charlie. Terus ada yang jawab Bravo? Okay, well, Bravo. So Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Let's see, guys. Number 5. Listen carefully. The second speaker. What does the man mean? Number 5. I just got my 3rd parking ticket this week. Why don't you try putting more money in the parking meter when you park your car? Yeah, why don't you put your money on the parking meter when you park your car? Jadi kata kuncinya adalah put more money. That's the keyword. On the meter ya. Jadi apa itu put more money? Simpan. Ya, jadi yang mana sinonimnya? Put more money. Pay. Berarti Pay. ya. Ya, kalau pay itu membayar. Jadi pay the parking attendant itu membayar tukang parkirnya. Nah, ini bukan tentang tukang parkir ya. Kalau misalnya dia berbicara tentang tiket itu sama dengan add more. Ya, jadi I got ticket on the parking lot. Jadi saya ditilang. Ya, jadi saya ditilang. Kalau tiket itu artinya ditilang. Jadi I got ticket on the parking lot. Jadi saya ditiket di tempat parkir. Jadi why didn't you put more money on the parking meter? Jadi put more sama dengan add more. Add more ya. Jadi bukan pay. Jadi dia belum membayar. Biasanya kalau dibayar itu kalau di luar negeri enggak bayar di tempat ya, dibayar di bank ya. Beda kalau di Indonesia, biasanya di Indonesia dibayar di tempat kalau ditilang. Jadi dia belum bayar, jadi dia cuma bilang why don't you put more money on the meter? Jadi kata kuncinya adalah put more money sama dengan add more money to the meter ya. Jadi the answer is Charlie, add more money ya. Jadi put more money sama dengan add more money. Okay, number 6. What is your answer, guys? Number 6. What does the woman suggest that the man do? Yeah. Number 6. Halo. Pakai intuisi, Mister. Okay, well. Charlie. Number 6. Maybe. Ya, Charlie yang lain? Yang lain? Charlie semua? Tadi. It's not. Ya, okay. Let's see ya. Kenapa Charlie? Again guys, try to analyze. Coba dianalisa. Jangan pakai intuisi ya. Karena kadang 99,9% itu intuisi selalu salah ya. Karena yang terbaik menurut kita itu belum tentu baik menurut orang lain. Menurut orang lain dan menurut yang kuasa ya. Justru kadang yang tidak baik menurut kita, itulah yang terbaik menurut yang di atas. Itu kata orang bijak. Okay, well. Next. Were you able to get hold of the book that you wanted? I couldn't. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. Ya,
Jadi I couldn't. At the bookstore, they told me that it wasn't available yet. Jadi kata kuncinya adalah wasn't. Ada wasn't, was not. Jadi not available yet. Jadi itu kata kuncinya. Jadi at the bookstore, they told me that it wasn't available yet. Jadi wasn't available yet. Apa itu artinya? Tidak tersedia sebelumnya. Iya, tidak tersedia ya. Jadi wasn't available, tidak tersedia berarti kalau tidak tersedia bisa diambil bukunya atau tidak? Tidak ya. Charlie. Berarti tidak bisa didapatkan bukunya. Yang mana di sini mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan bukunya? Not possible to obtain the book. Iya, Charlie ya. Jadi not possible to obtain the book ya. Jadi not possible itu tidak, unavailable sama dengan unavailable. Obtain itu sama dengan get ya. Jadi obtain itu artinya mendapatkan. Jadi I couldn't sama dengan not possible to obtain. Jadi I couldn't. They told me that the book was not available yet. Yeah. Jadi not possible to obtain the book yet. How about number 7? What is your answer? A, B, C, D. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Hello. Your Alpha answer, maybe, guys. Mister. Ya. Alpha maybe. Alpha, Bravo, yang lain? Alpha, Mister. It was incomplete. Okay, well, tidak lengkap. Apanya yang tidak lengkap? Okay, let's see guys. Kita dengar ya. What does the man mean? Number 7. Professor Mitchell's lecture certainly went on and on for quite some time. I thought he was never gonna finish. Ya, I thought he was never gonna finish. Jadi saya kira dia tidak akan pernah selesai. Jadi kata kuncinya adalah never finish. Go finish. Ya, never gonna finish. Jadi never finish. Jadi I thought he was never gonna finish. Jadi kata kuncinya adalah never finish. Kalau tidak akan pernah selesai berarti perkuliahannya lama. Hah? Incomplete? Ya, it was. Kalau kita menganggap sesuatu itu tidak ada akhirnya, berarti itu adalah sesuatu yang terlalu lama dan panjang, ya, bukan incomplete. Ya, jadi it was too long. Jadi perkuliahannya sangat lama dan panjang. Lama. Okay, well, number 8. What is your answer? Number 8. Alpha, berapa Charlie, Delta? My answer is alpha. Yang lain, others? Dengar dulu, Mister. Alpha. Yang lain belum dijawab. Dengar dulu. Intuisi, sir. Again, guys, don't use your intuition. You have to learn how to analyze it. Okay, number 8. Let's listen. What does the man imply about the lecture? Number 8. You don't have the notes from yesterday's physics class? No, I don't. Do you think I could borrow yours? Yeah. You think I could borrow yours? Jadi kata kuncinya adalah Borrow. Borrow yours. Ya, jadi I think I could borrow yours. Jadi apakah menurutmu saya bisa meminjam punyamu? Jadi borrow Need. yours. Jadi borrow sama dengan Need. need to use the man's notes. Jadi apanya use-nya di situ adalah notes-nya ya, catatannya. Jadi the answer is number 8. How about number 9? What does the woman mean? What is your answer number 9? Bravo, Mister. Bravo, yang lain? Charlie. Charlie, yang lain? Others? Number 9. You said Bravo, ya. Another again? Alpha. Alpha. Okay, and then? Okay, Delta, ya. Okay, let's see what the speaker say. Remember guys, focus on the second speaker, ya.
and pick up the keyword and find the synonym. That's it. Jadi fokus bicara kedua, cari kata kuncinya, cari sinonimnya, ya. Tapi Okay. ngomongnya Go cepet, shopping this Mister. afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. Yeah, I think I would like to get a new wallet for his birthday. I think I would like to get a new wallet. I would like to get my dad a new wallet for his birthday. Jadi saya akan mencari dompet baru untuk ayah saya untuk hadiah ulang tahunnya. Jadi the answer is Bravo. Bravo ya. Jadi she is looking for a birthday gift. Jadi I think I could get a new wallet for my dad for his birthday. Jadi birthday, new birthday itu birthday, new wallet itu gift. Kemudian I think I will get sama dengan looking for, ya. Jadi she is looking for a birthday gift. What does the Number woman 10. mean? What is your answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo. Bravo, yang lain? Bravo. Delta. Ya, Delta. Number And then, 10. okay, Bravo, the big boat was towed through the water. Jadi perahu yang besar itu tidak tidak dicelup ya di dalam air. Kalau and then Delta, he didn't go for a swim. Coba kita dengarkan ya, listen carefully guys. You didn't go into the pool, even for a quick dip? I put my big toe in and decided that the water was too cold for me. Ya, jadi I put my big toe on it and the water was too, and I decided that the water was too cold for me. Jadi kata kuncinya adalah the water was too cold for me. Jadi airnya sangat dingin. Kira-kira kalau kita mau berenang terus terus airnya sangat dingin, berenang atau tidak? Tidak ya. Ada kata too. Kalau ada kata too itu maknanya negatif ya, terlalu. Terlalu itu berarti sesuatu yang tidak bagus ya. Terlalu dingin buat saya, berarti sesuatu yang tidak bagus. Nah, kalau sesuatu tidak bagus berarti tidak jadi Berenang. Delta. Sorry, Delta. Delta. Ya, Delta. you didn't go for a swim. What does the man mean? Yeah, what does the man mean? Ya, jadi he didn't go for a swim karena airnya terlalu dingin. How about number 11? What is your answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Halo. Ibu semuanya. Alpha. Alpha, yang lain? Delta. Delta, lain? I don't. Charlie. Charlie. Okay, well, let's see ya. Let's listen, guys. Delta. Number 11. Do you know where your sweater is? I think I left it at my sister's house, but I'm not sure. Ya, jadi I think I left it on my sister's house. Jadi ini adalah kalimat aktif. I left it on my sister's house. Jadi I think I left it on my sister's house. Jadi saya meninggalkannya di rumah saudara perempuan saya. Jadi apa yang ketinggalan? Sweaternya. Jadi di sini kalimat jawabannya kalimat pasif ya. Jadi her sweater was left. Jadi sweaternya tertinggal di rumah saudara perempuannya. Jadi I think I left it on my sister's house. Jadi saya kira saya meninggalkannya di rumah saudara perempuan saya. Jadi jawabannya her sweater was left at her sister's house. Jadi the answer is Charlie. Okay, number 12. What is your answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. 12, guys. Maybe. Bravo. Bravo. Yang lain? Delta. Alpha. What does the Alpha, woman mean? Delta. Okay, and then? Bravo. Okay, let's listen ya. Listen carefully. Number 12. I need for you to work on these new accounting reports.
but I scarcely have time to finish the ones I already have. Ya, jadi I scarcely have time to finish the one that I already have. What does it mean about scarcely have time? Apa itu scarcely? Scarcely. Jadi scarcely, the spelling scarcely artinya hampir tidak ya. Kalau ada kata negatif guys, misalnya scarcely itu sama dengan almost never. Jadi scarcely, hardly, rarely itu sama semua. Jadi hardly, scarcely, rarely, kemudian barely itu sama artinya almost never, almost no ya. Jadi hampir tidak. Mister, can you repeat again? Hardly, scarcely, hardly, barely, rarely. Jadi scarcely, hardly, barely, rarely. Ya 4 ya. Jadi scarcely, hardly, rarely, barely. Itu semua artinya hampir tidak. Kalau hampir tidak berarti ya atau tidak? Hampir tidak. Tidak. Iya. Hampir tidak itu ya atau tidak? Ya. Tidak. Kalau saya bilang hampir tidak cukup, cukup atau tidak? Cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak. Hampir tidak cukup. Cukup atau tidak? Tidak. Tidak. Cukup ya. Hampir tidak cukup. Berarti cukup. Berarti cukup ya. Oke. Sedikit lagi cukup. Ya, Cukup. Hampir tidak cukup ya. Cukup tapi tidak ada. Tidak ada cukupnya. Tidak ada sisanya ya. Tidak ada lebihnya. Tidak ada lebihnya ya. Ada lebihnya ya. Ya. Jadi dia bilang apa tadi? Jadi I scarcely have time to finish the one that I already have. Jadi saya hampir maksudnya saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikan yang saya punya. Berarti dia cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang halo. Ya, kalau dia bilang I scarcely have time to finish the one that I already have. Jadi saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikan yang pekerjaan saya yang saya punyai saat ini. Kalau berarti dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, tapi dia yang tambahannya tidak bisa. Iya, tidak yang punya tambahan waktu untuk tidak bisa dikerjakan yang lain. Iya, mengerjakan pekerjaan tambahan yang lainnya ya. Jadi yang mana di situ mengatakan seperti itu? Alpha? Ya, she doesn't have time to complete additional reports. Jadi dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas tambahan. Additional. Ya. Jadi additional itu tambahan, report itu laporan ya. Kan dia bilang tadi I scarcely have time to finish the one that I already have. Jadi hampir tidak cukup waktunya untuk mengerjakan tugasnya dia. Berarti tugas yang lainnya tidak ada waktunya ya. Tapi untuk dianya saja pas-pasan. How about number 13? What is your answer? Charlie and then yang lain? What does the woman imply? Alpha, yang lain? Bravo. Bravo. And then? Delta. Okay, well, let's see. Number 13. How much longer do you think you're going to stay on that exercise machine? I give up. Ya, jadi What I does give the up. man mean? Jadi berapa lama lagi kamu akan menggunakan mesin olahraga itu ya? Jadi exercise itu sama dengan olahraga. Jadi dia bilang I give up. Kalau saya bilang I give up artinya menyerah. Menyerah, berhenti ya. Kenapa dia berhenti? Karena sudah cukup. Karena sudah cukup ya, sudah cukup, sudah capek ya, sudah capek. Berarti dia sudah cukup berolahraga ya. Jadi yang mana di sini dia sudah cukup berolahraga? Alpha. He has had enough exercise. Karena dia sudah cukup latihannya, berarti dia berhenti. I give up itu artinya saya berhenti ya, saya menyerah. How about number 14? Delta.
Why delta? Dia bilang Agreement kan, Mister, soal agreement. iya, agreement ya. Kemarin di level sebelumnya kita pernah bahas bahwa untuk mengatakan agreement itu ada beberapa. Yang pertama, dia bilang kalau bilang I agree with you, apa pasangannya? Me too. Terus So do I. so do I. Kemudian you can say that again. And then I'll say, Can you say that? yeah, I couldn't agree with you more. Ya, I couldn't agree with you more itu saya artinya setuju dengan kamu. Jadi I'll say saya setuju dengan kamu. You can say that again, saya setuju dengan kamu. Me too, saya setuju dengan kamu. So do I, saya setuju dengan kamu. Atau I agree with you, ya, saya setuju dengan kamu. Jadi semuanya itu adalah sama. Coba kita dengar apa yang dia sebutkan. Nanti akan dibahas ulang tentang itu, jadi teman-teman yang baru ikut, no worries, nanti ada pembahasan ulangannya. Number 14. Look at those waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. Ya, jadi you can say that again itu artinya saya setuju dengan Anda, ya, berarti he agree with the woman. Jadi you can say that again. I couldn't agree with you more. I'll say me too. So do I. Itu sama dengan I agree with you, ya. Jadi guys, sekali lagi yang baru itu nanti ada bahasan materi selanjutnya. Jadi kita cuma mengikuti mereview materi-materi yang sebelumnya dan kita perbanyak di latihannya, ya, karena practice makes perfect. Okay, well, number 15. What is your answer? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Maybe alpha. Ya. Alpha? Maybe. Yang lain? Charlie. Charlie. Okay, let's What does listen, the ya. man mean? Number 15. Are you ready for the political science exam today? I stayed up all night studying for it. Didn't you know that the professor put it off until next week? What Ya. does Jadi kata kuncinya adalah didn't you know that the professor put it off? Kata kunci until next week. Jadi kata kuncinya adalah put off. Apa itu put off? Ditunda. Iya, ditunda. Jadi put off itu sinonimnya sama dengan Postpone. cancel, postpone. Oke, put off. Ya. Jadi the exam was Ditunda. postponed. Jadi dari kalimat didn't you know that the professor put it off. Jadi dia merubah menjadi kalimat pasif, ya. Jadi the exam was postponed. Jadi ujiannya ditunda, ya. Oke, teman-teman. I think we have no time to discuss the rest. Jadi saya yang sisanya kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Tapi intinya seperti tadi bahwa kata kuncinya itu adalah fokus di pembicara kedua, kemudian cari kata kunci, kemudian cari sinonimnya. That's it. Nah, kemudian untuk nomor selanjutnya saya cuma sebutkan jawabannya, ya, teman-teman periksa sendiri. Jadi number 16, the answer is Charlie, ya. Charlie, diperiksa jawabannya di checklist. Number 17 itu Bravo, dia berada di toko perhiasan. Kemudian number 18 Bravo, the telephone bill. Jadi dia membahas tentang tagihan listrik, tagihan telepon, ya. Number 19 itu Bravo. She has a good opinion of her boss. Jadi dia mempunyai pendapat yang bagus. Jadi I couldn't agree with you more. Itu saya mempunyai pendapat yang bagus. Number 20 adalah Delta. He thinks the performance begin at 3. Delta, ya. Kemudian 21 Charlie. 22 Alpha. 23 Alpha. 24 Delta. 25 Delta. 26 Bravo. 27 Bravo.
28 Delta, 29 Charlie, 30 Delta. Coba dihitung berapa benarnya? Dari nomor 1, Mister. Yap. Jadi maaf teman-teman, kita tidak punya banyak waktu untuk membahas semuanya karena kita dibatasi waktu. Jadi intinya yang tadi, jadi fokus di bicara kedua, kemudian cari sinonimnya, dan sekian. So, itulah jawabannya ya. Jadi intinya teman-teman harus menganalisa. Tidak boleh pakai intuisi ya. Bisa pakai intuisi ketika analisanya sudah mentok. 3, 4, 5, Benar ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada yang benar 30? Oke, well. Ya. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Oke, baru pertemuan pertama guys. No worries ya. 12. Terus yang Ibu Nurmufida berapa? How many correct answer Ibu? Ibu Nurmufida? Tunggu, Mister. Oke, belum dulu. Nanti setelah pertemuan selanjutnya kita akan bahas par biji dengan par si. Nanti teman-teman hitung saja berapa benarnya. Nanti diakumulasi berapa semua benarnya. Baru kita bisa tentukan skor ya. Cuma intinya untuk mendapatkan skor itu 500 ke atas, teman-teman harus benar 60%. 60%. Jadi kalau misalnya soalnya 30, jadi teman-teman harus punya jawaban yang benar itu sekitar 20. Ya, itu sudah 500 ke atas kalau sudah 20. Ada yang benar 20-an? Ya? Ada benar 20 ke atas? Ada, Mister. Bu Nurmufida berapa? Hanya 19, Mister. Oh, 19. Ya, itu. Tinggal sedikit ya, sudah 500-an itu Ibu. Yang lain 15? 12. Oke, well. Terus ada yang satu benarnya? Ada yang salah semua? Tidak ada ya, alhamdulillah ya. Belum ada. Oke, well. Jadi it's okay guys, enggak apa-apa, ini baru pertemuan pertama. Intinya guys, practice makes perfect ya. Jadi latihan itu membuat sempurna. Jadi di sini kita akan perbanyak latihannya. Cuman saya tetap memberikan sedikit materi karena ada beberapa nanti materi baru dan ada juga teman-teman yang baru ikut. Jadi kita harus mereview dulu materi-materi yang pernah kita bahas. Sekaligus untuk merewind mengenang ulang kenangan indah kita di level 1 sebelumnya ya. Artinya materinya kenangan indah untuk mengenang kembali materi-materi yang kita bahas di level 1. Karena biasanya kalau satu kali didapatkan itu biasanya dilupa. Nanti kita bisa menghafalnya dengan sempurna ketika itu berulang-ulang diperoleh. Jadi pada dasarnya inti daripada pengetahuan itu adalah repetition ya. Jadi pengulangan. Jadi the more you repeat, the better you will understand ya. Jadi semakin sering diulangi maka semakin bagus pemahaman teman-teman. Jadi di sini selain ada materi baru juga kita mereview materi-materi sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Jadi kemudian kita latihan dan kita bahas latihannya. Itu yang akan kita lakukan selama 20 kali ya. Jadi 1 minggu listening, 1 minggu structure, 1 minggu written expression, dan 1 minggu reading ya. Jadi dengan latihan pasti mudah-mudahan ada peningkatan ya. Oke guys, I think it is time to break. No question? Tidak ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Oke, untuk besok tolong di print lagi materi kita masih bahas di part A di complete test 2 ya. Jadi teman-teman print complete test 2 yang listeningnya. Kalau misalnya teman-teman belum print semuanya. Tapi itu nanti juga akan semuanya di print karena kita akan bahas 5 complete test tersebut. Jadi teman-teman bahas print yang complete test 2 yang listeningnya. Yang tadi kan belum dibahas part B dengan part C-nya. Nanti selesai part A, kita bahas ke part B dengan part C-nya. Ya. Jadi disimpan yang part B dengan part C tadi. We will discuss it maybe 3 meetings later. Oke guys,
No question? Yap. Mister, kalau misalkan nanti tes TOEFL itu conversation-nya cepat atau lambat ngomongnya? Nah, seperti ini, Bu. Ini tingkat kesulitan TOEFL seperti ini soalnya. Oh, berarti cepat ya ngomongnya. Cepat iya, karena dia pasti kalau tes itu Bu, pasti susah. Ada Tapi- kisi-kisi kah, Mister? Ya. Ada kisi-kisi kah? Kalau untuk latihan saya bisa kasih yang untuk kalau Ibu mau latihan, ada yang setingkat ini, ada saya punya buku satu, teman-teman bisa kalau mau saya bisa kasih itu lengkap, ada audionya, ada soalnya seperti ini. Itu tes-tes yang pernah diteskan dulu di ITS, yang di ITS Jakarta. Kalau bisa mau latihan sendiri, bisa saya kasih. Mau? Iya, boleh, Mister. Oke, untuk latihan sendiri ya. Jadi nanti saya kasih bukunya, e-booknya, kemudian ada audionya di semua di situ, ada answer key-nya. Kayaknya Unhas pakai buku yang itu deh. Karena dulu saya pernah tes TOEFL juga di Unhas, seingat-ingat saya itu kayak mirip-mirip itu soalnya. Iya, Master, yang dekat-dekat punya Unhas saja, Master. Iya. Tapi itu untuk latihan sendiri ya, latihan mandiri, kita tidak bahas. Jadi untuk teman-teman latihan saja. Nanti saya share di grup ya. Teman-teman bisa latihan sendiri. Thank you, Mister. Oke. Jadi kalau teman-teman ada waktu luang bisa latihan. Itu ada kalau tidak salah 6 soal di situ. Oke, well. I think that's it for today. We will meet again tomorrow at the same time, inshallah. Thank you for joining the class today, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and goodbye everyone. Thank you for joining the class. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Bye-bye, Kakak Bianti. Mister. Kakak Oh. istri. Oke. Ketemuan soalnya, Mister. Oke. Orang seru itu. Iya, kalau misalnya nanti ibu ke Makassar bisa kita kopi Delta, we can meet up somewhere else. Bye. Oke.